से औकात में दुआ कबूल होती है? कौन से औकात में दुआ कबूल होती है? अहादीस से जो औकात मालूम होती है वो तकरीबन 13-14 हैं। उसमें से जो अहम है वो हम बयान कर देते हैं। नंबर 1 शब क़दर। शब क़दर जो है उसमें दुआ कबूल होती है। और नंबर 2 आरफे के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जा, तिरमिज़ी। नंबर 3 जुम्मे की रात और दिन में दुआ कबूल होती है, नसाई। जुम्मे की रात और दिन में दुआ कबूल होती है। और दूसरी रिवायत में आया है बुखारी और मुस्लिम में कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं करते। अब सवाल ये होता है कि वो घड़ी कौन सी है? जुम्मे के दिन वो घड़ी और वक्त, घड़ी से मुराद वो वक्त कौन सा है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो दुआ मांगने वाले की दुआ रद्द नहीं होती है। तो सहाबा और ताबईन से 2 वक्तों के बारे में अक़वाल आते हैं जो राजिह अक़वाल हैं। 2 वक्त। एक वक्त वो है कि जब इमाम खुतबे के लिए आ जाए, इमाम खुतबे के लिए आ जाए, मिंबर पर चढ़े खुतबे पढ़ने के लिए, इस वक़्त से लेकर नमाज, जुम्मे की नमाज ख़त्म होने तक, जुम्मे की नमाज से फारिग होने तक, ये जो वक्त है, बाद सहाबा और ताबईन के अक़वाल से मालूम होता है कि ये वो घड़ी है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ रद्द नहीं होती। तो इससे हम पता चला कि हमें जुम्मे के दिन वक्त पर आना चाहिए और ज़िक्र और अस्कार इसकी जो है इत्तिमाम करना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पर ये जो वक्त है इसमें हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इमाम तो खुतबा पढ़ेगा, तो क्या खुतबे के दौरान हम दुआ मांगे? और ख़ास तौर पर जो 2 खुतबों के दरमियान इमाम बैठता है, ये वक़्त फिर बहुत ज़्यादा क्या है, कबूलियत की ये घड़ी है। लेकिन दुआ किस तरह मांगे? एक तो जो इमाम खुतबे में दुआ पढ़ता है उस पर आमीन कहे, लेकिन दिल में खुतबे के दौरान कलाम, गुफ्तगू, ये बिल्कुल क्या है, हराम है। यहाँ तक हदीस में आता है कि अगर कोई आदमी खुतबे के दौरान बात कर रहा है और किसी ने उसको कहा कि आप बात ना करें, तो इसने भी लग़ काम किया। इस मना, हालांकि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर ये अच्छा काम है, लेकिन खुतबे के दौरान इसने अगर किया तो गलत किया। इमाम को इख्तियार है, किसको इख्तियार है? इमाम को इख्तियार है कि वो क्या करे, उस बंदे को रोके और कहे कि आप बातें ना करें। इसी तरह जो लोग सुन्नतें पढ़ते हैं खुतबे के दौरान, तो वो भी खुतबे के दौरान नहीं पढ़नी चाहिए। 2 रकात 4 रकातों का नियत बांधी है किसी ने और खुतबा शुरू हो गया, तो अब क्या करें, 2 रकात पर सलाम पढ़ ले, क्योंकि खुतबा सुनना क्या है, वाजिब है, और सुन्नत पढ़ना तो सुन्नत है, आपको जो पहले पढ़ने चाहिए थे। खैर बहरहाल ये जो घड़ी है ये दुआ कबूल होने की है। लेकिन कौन सी है? इमाम के मिंबर पर चढ़ने से लेके जुम्मे की नमाज से फारिग होने के बाद। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, इसमें दुआओं का खूब इहतमाम करना चाहिए। लेकिन जो इमाम खुतबा पढ़ता है उसके दरमियान जो दुआएं मांगता है उसमें भी दुआ मांगे, लेकिन किसके साथ? बग़ैर ज़बान से कहे, दिल में दुआ मांगे। और जब इमाम दुआ मांगता है तो उस पर आमीन कहे, लेकिन दिल में कहे। जो 2 खुतबों के दरमियान जो टाइम होता है उसमें बाद मरतबा हमने देखा है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा मना किया है, लेकिन बाद जगहों पर मैंने देखा कि जब 2 खुतबों के दरमियान इमाम बैठता है तो लोग हाथ उठाते हैं, उसके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। जब वो उठता है तो फिर हाथ को चेहरे पर मल लेते हैं। ये इस तरह की बात साबित नहीं है। दुआ मांगने का हुक्म है, वो भी ज़बान से नहीं, दिल ही दिल में। यहाँ तक कि जो ख़तीब है वो भी, मैं ख़ुद भी जब मांगता हूँ तो दिल में मांगता हूँ। तो उसमें क्या है, दिल में आपने दुआ मांगनी है और ना हाथ उठाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये जो हाथ उठाने का आजकल वो है, ये बिल्कुल क्या है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो एक टाइम हो गया कि जुम्मे के दिन जो घड़ी है, इसके एक कौल के मुताबिक ये टाइम बहुत अहम है। दूसरा जो कौल है इसके मुतालिक, जुम्मे के दिन की घड़ी के मुतालिक, वक्त के मुतालिक, वो है असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सूरज के गुरूब होने तक, ये जो घड़ी है
یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ اور تابعین اور علماء امت کے جو ہے اس میں دو اقوال جو راجح ہیں، ایک امام کے خطبہ شروع کرنے سے لے کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک یہ جو وقت ہے کل، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جو قول ہے عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ٹائم ہے جمعے کے دن۔ تو یہ جو وقت ہے بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح 3 اوقات بیان ہوئے۔ چوتھا قول یہ ہے آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، اس میں بھی کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے اور قبولیت کی کیا ہے؟ گھڑی ہے۔ اسی طرح نمبر 5 اذان اور اقامت کے درمیانی وقت۔ اذان اور اقامت اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے آدمی اذان کی آواز سنے تو کاموں کو چھوڑے اور نماز کی طرف آنے والا بن جائے، یہاں پر اس کے نماز کے انتظار کرے اور دعائیں وغیرہ میں جو ہے دعاؤں میں لگ جائے، اور وہ کیا ہے؟ قبولیت کی کیا ہے؟ گھڑی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی کیا ہے؟ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، آخری رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ دبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور وہ قبولیت کی کیا گھڑی ہوتی۔ یہ جو روایت ہے یہ نسائی کی روایت ہے، اور ترمذی کی روایت یہ جو میں نے بیان کی ہے کہ کون سے وقت ہیں؟ جو 2 وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں فرض نمازوں کے بعد آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرض نمازوں کے بعد لوگ جلدی سلام پھیر کر، ایک سلام پھیرا نہیں اور دوسرا بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج کل اس میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں اور امام جتنی دعا مانگ رہا ہے تو ہم اتنی دعا مانگے، اور اس کے بعد جو ہے چلو بھائی امام نے ہاتھ پھیرا تو ہم بھی ہاتھ پھیریں۔ امام تو بعض مرتبہ حالات کو دیکھتا ہے، مختصر دعا مانگتا ہے۔ آپ جو اس کے بعد بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ مانگے، 5 منٹ مانگے، اپنے ضروریات کے مطابق آپ مزید دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اس میں بہت زیادہ کیا ہے؟ غفلت ہے، اور اس کے جو ہے اس میں بہت زیادہ سستی اور بے پرواہی کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ جو ہے غفلت کی شکار ہے۔ حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو ہمیں فرض نمازوں کے بعد خوب اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ چاہے امام مختصر مانگے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، اور امام کے ساتھ ہم کوئی بندے ہوئے نہیں ہے۔ امام نے سلام پھیر لیا، اس کے بعد جو امام مختصر دعا مانگتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ مانگ لیں تو اجتماعیت کے ساتھ آپ دعا مانگ لیں گے، ورنہ اگر آپ اکیلے میں بھی امام کے دعا ختم کرنے کے بعد بھی آپ اپنی دعا کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد، زمزم کا پانی پینے کے بعد، اسی طرح جو ہے جہاد میں عین لڑائی کے وقت، اسی طرح جو ہے بارش کے وقت، یہ تقریباً 10-11 جو ہے اوقات ہو گئے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دعائیں مانگنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دعاؤں کو قبول